الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب کرم چکر اسا گنہگاراں تے ذات قدیر دا واسطہ ہے. استے جلیو ہن میرا حق بن گئے میرے نال بولو میں ادا کیا پیاں. رب کرم چکر اسا گنہگاراں تے ذات قدیر دا واسطہ ہے. جے عرش تے سٹ کے دیدار کرایو اس پتر منیر دا بیٹی دی عزت محفوظ ہوئے تینوں چادر تطہیر دا واسطائی. داؤد خیلن تے اپنا رحمتاں چکر تینوں شبر تے شبیر دا واسطائی. سبحان اللہ. شاباش شاباش بیٹا میں تو بیٹھ تو ہی سبحان اللہ کنوں نظر بیٹھا مرنا ہے. شبر تے شبیر دا واسطائی. ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے دل میں حسین ہوگا. ہاشم اے شیر میں امیر المجاہدین دے سامنے بھی پڑھ چھوڑیا کہ آج بھی میں پڑھتا پیا. قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے. ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے. جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے. اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے. تھی گیا رب دا کرم رکھ کی دوس ساڑا بھرم. آگیا مدنی قدم بلغ العلا بکمالہی. ملتی نہ کوئی مثال ہے نہ جنوب ہے نہ شمال ہے. ہر پاس سیدی گال ہے کشفت تو جا بجمال ہی. کردار ہے لاسانی جال ہے مستانی. مخلوق تھئی دیوانی حسنت جمیع خصال ہی. بڑے حسن دی کیا بات ہے کیا دن ہے کیا رات ہے. خود درود پڑھے او ذات ہے. صلو وآلہ. سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. ذرا ڈھیلے ہوئے بیٹھے ہو. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بہرحالے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. عتق عتیق شفیق رفیق لعیق انیق داماد ابو بکر صدیق. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. شاباش شاباش. ذرا ٹھہر جائے. داؤد
صلی اللہ صلی اللہ مہتاب آفتاب در نجاب نبیاں دا نواب صاحب کتاب عالی جناب عزت مآب وارث عمر بن خطاب صلی اللہ 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 تسا ہر دے پہ ہو بھائی یہ جگہ دے پہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان سیدنا عثمان بن عفان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ولی علی تقی نقی اخی صلی اللہ مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سارے ہاتھ کسی سے محتاج نہ ہوں میں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی پیالے ہاتھ نہیں جا رہے میں نہ دیا ٹکیاں لہا لونی ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آج سکھ متران دی بتھیری ہے کیوں دلڑ اداس کھلیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں انہوں حسرت دا عنوان کھا انہوں اکھیاں دا قرآن کھا سچ آکھت رب دی مشان کھا اس شان تو شان سب بڑیا ادا حسن دا پر تو شمس و قمر اے مت والے بھو بکر عمر جدو تھی سی ساڈا پھل تے گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ با اجمل کا سارے بندے ہاتھ چالو جنہوں دے ہاتھ اچھے ہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چاہو میرا پتری صلی اللہ صلی اللہ جڑے دروازے میں کھڑے ہو چٹے موبائل آ رہے ہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حمد حماد حمید نبی بہتاب نبی خورشید نبی اے مست ملنگ کی عید نبی میرا چاند نبی میری دید نبی ایمان نبی ایقان نبی عرفان نبی قرآن نبی میرا جند بھی نبی میری جان نبی سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ تاجدار ختم نبوت عرب دی زمین ہے مسجد نبوی ہے مسجد نبوی وچ نبیاں دا سردار بیٹھا ہے کتھائیں صدیق اکبر بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھائیں میرا پیر فاروق اعظم بیٹھا ہے کتھائیں چائنا دے موبائل آلیا عثمان ذوالنورین بیٹھا ہے تیری پریشانی دی قسم ہے تیرا نیٹ ورک ساڈے پاسے نہیں آ رہا کچہری اودی ہے جے دے وچ علی بھی بیٹھا ہے میرا منہ پکتا نہیں پیا میرے نعرہ مارن دے تسی مہربانی کرو ریسٹ نہیں کرنا نہ آرام کرنا نہ ٹھنڈا ہون دے منا لبیک 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 ٹھیک ہے نا جی تھوڑا میرا نبی بھی ہکو ہے تھوڑا میرا امام بھی ہکو ہے تھوڑا میرا کالی ٹوپی والے مجدد الفسانی بھی ہکو ہے تے اعلی حضرت بھی ہکو ہے
असा किथे भी लब्बैक लब्बैक आखना है ते कब्र विच भी आखना है लब्बैक सरगोदा दी कचेरी होवे जज किथों दा होंदा है कचेरी मदीने दी है ते जज नबियां दा सरदार है जज ऐसा है जेड़ा बोले ता कुरान बनदा है मुस्कुरावे ता जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं वो जलाल विच आवे ता तेरी जवानी दी कसम है जहन्नम नूं ताले लग जाते हैं एक इशारा करे ना जज मुझे हाथ ला लो फिर मेरे नाल जवाब नहीं लाए ऐसा जज है इशारा करे ता चंद्र तोड़ देता है वक्त इशारा करे ता अली वास्ते सूरज मोड़ देता सुभान अल्लाह आवा 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 एक सहाबी मेरे नबी दा बोलिया मौलाना एक सहाबी बोलिया सारे सहाबा जन्नती हैं हर सहाबिया नबी इतना नारे ले दे कुरान की कसम है गड्डी के 6 नारे होंदे 6 गेर होंदे ते वो गड्डी अगे वेंदी है तो तुसी मैनू बार-बार पीछे छेक रहे हो जिंदाबाद जिंदाबाद टाइम से जाहिर नमाज भी होनी है पानी नहीं चलेगा आज जाफर मुल्तानी चलेगा सहाबी सारे जन्नती आज एक चरसी पीर भी आता है मेरे मुरीद जन्नती ये जड़ा चरसी हो के अपने मुरीद को जन्नत देवे वो मन गिनता है ते जेदा नवासा ही जन्नत दा चेयरमैन होवे ओदे सहाबी भी ते जन्नत